तारा तारा जय मां আমার আবার তুমির উপরে যেতে হবে। ওই বক্সের থেকে তুললেই ভালো। ওখানে গিয়ে তোলো যাও। বক্সের ওখানে বসো, বসে তোলো, দাঁড়িয়ে তুলতে না বাবা, বসে তোলো, বসে। দাঁড়িয়ে না তুললে হাই হবে না। না হাই হতে হবে না, তুমি ওখানে বসো, বসে তোলো, তাহলে তুমি রিল্যাক্সেবল হবে, ফটোটা ভালো হবে। এই দুধ অ্যাম্পলিটারে বসবো, দুধ অ্যাম্পলিটারেই বসবো না, বক্সেই বসি। জয় মা মা ओम शिवाय शंकाय पद्मनाभे हृदयविदाय चुपचाप स्टील তোল ओम ভিডিও যদি মনে হয় ওর উপরে তখন তোল দে। ओम यंत्र मंगल ओम नमः शिवाय शंकाय ওই पद्मनाभे ভিডিও তুলছি। শীত তো অনেক পরে আসবে। ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः भगवते महाकाल भैरव सहित क्लीं दक्षिणकालिके स्वाहा ओम नमस्ते भगवते महाकाल भैरव से ह्रीं ह्रीं दुर्गे दुर्गे रुक्मिणी स्वाहा চোখ থেকে পুরো জল বেরিয়ে গেল। হ্যালো ओम नमस्ते सत्यविल्लभतां नमस्ते ओम तद्विष्णुपाणं पदं सदा पुष्पाति पूरं 3-7 3-9 40 মিনিট হয়ে গেছে। না